बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूँ सलमान मिर्ज़ा और हुजूर वाला आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहाँ हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, अमेरिका जाना चाहते हैं और $27,000 जो कि पाकिस्तानी 75 लाख रुपए बनते हैं 4 महीने के अंदर कमाना चाहते हैं। वीज़ा भी आपको आसानी से मिलेगा, राउंड ट्रिप भी मिलेगा, यानी आने जाने का किराया भी आपको दिया जाएगा। जो कंपनी आपको हायर करेगी वो आपके रिहाइश का बंदोबस्त भी करेगी और ये फ्री रिहाइश होगी। खाना पीना आपको दिया जाएगा, हर तरह की सहूलियात दी जाएगी और 4 महीने की इस जॉब के दौरान मेक श्योर किया जाएगा कि आपको जो ये 27,000 अमरीकी डॉलर दिए जा रहे हैं ये आप उस शहर के अंदर खर्च ना करें, बल्कि अपने बैंक बैलेंस बनाएं या फिर अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को, अपने प्यारों को आप ये पैसे अरसाल कर दें। क्योंकि अगर उस शहर के अंदर आपको कोई खर्चा करना है तो कंपनी ये मेक श्योर करेगी कि जनाब वो आपकी जेब से ना जाए, वो हम खुद दें। जनाब वाकई में ये सुनने में तो वैसे एक ऐसा लग रहा है, ख्वाब जैसा लग रहा है, ये सुनने में ऐसा लग रहा है कि यार ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन एक ऐसे हालात के अंदर जहां पूरी दुनिया के अंदर एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी चल रही है, अमेरिका का एक कस्बा है, एक स्टेट है जो कि आपको इनवाइट कर रही है कि आप हमारे शहर में आएँ, हमारे इस स्टेट के अंदर आएँ और दिल खोल के काम करें, क्योंकि वहाँ पर आबादी सिर्फ 3,000 लोगों की है। पूरी स्टेट के अंदर आबादी सिर्फ 3,000 लोगों की है, लेकिन अगर वहाँ पर थोड़ी सी गर्मी आती है, 2 महीने के लिए गर्म मौसम आता है, तो ये तादाद जो है वो बढ़ के 3,000 से 9,000 तक चली जाती है। सोचिए कराची में या पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा इलाका नहीं होगा जहाँ की आबादी 3,000 हो। 3,000 से ज़्यादा ही आबादी होती है। उस पूरे स्टेट की, शहर की आबादी 3,000 है। अब ये स्टेट कौन सा है, क्यों इतनी सहूलियात दी जा रही है, काम क्या करना पड़ेगा और 4 महीने के लिए ही काम क्यों करना पड़ेगा, इस पर आज ज़रा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आपके साथ कोई वाक़या, कोई अफसोसनाक कोई चीज़ हुई या कोई बात आप अपना शेयर करना चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं, salman.mrza। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहें तो फॉलो कर लीजिए। जो मैसेज आप करेंगे कोशिश मेरी यही होगी कि आपके मैसेज का रिप्लाई मैं ज़रूर दूँ। जनाब, ये अलास्का आप समझ लीजिए कि एक छोटा सा कस्बा है कोर्डोवा, मैं यहाँ की बात करूँ। अलास्का स्टेट है और ये कोर्डोवा इसका छोटा सा कस्बा है। यहाँ पर काम क्या होता है, यहाँ पर जो सनत है वो सिर्फ मछलियाँ पकड़ने की सनत है। यहाँ पर सिर्फ जो काम किया जाता है वो मछलियाँ पकड़ने के लिए किया जाता है। अगर मछलियाँ यहाँ पर ना पकड़ी जाएँ या मछलियाँ पकड़ने का कारोबार मना कर दिया जाए तो आप यकीन जानिए ये कस्बा बिल्कुल लपेट दिया जाएगा, यानी यहाँ पर एक बंदा भी नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर जॉब की तादाद कितनी ज़्यादा है और लोगों की एप्लीकेशंस यानी कितनी अर्जियाँ आती हैं, इसका अंदाज़ा आप ये लगाइए कि अगर मकामी कंपनी कोई अखबार में, अलास्का के ये कोर्डोवा के कोई मकामी अखबार के अंदर कोई एक दरख्वास्त देती है ना कि जनाब हमें इतनी जॉब के लिए इतने लोगों की ज़रूरत है, अगर 250 लोगों की ज़रूरत की मांग की जाएगी, अखबार के अंदर एक ऐड लगाया जाएगा कि हमारी कंपनी को 250 अफराद की ज़रूरत है, तो आपको पता है कितनी जॉब एप्लीकेशंस आएंगी? 20, बहुत हुआ 25 आ जाएंगी। इसी वजह से ये जो इलाका है ये अब मकामियों को लोग छोड़ के या अमरीकियों को छोड़ के बाहर के ममालिक की तरफ देखता है और कहता है कि जनाब हमारे इस कस्बे में आइए और काम कीजिए। अब जनाब यहाँ पर पहले जो वीज़ा दिया जाता था 2023 के अंदर तक, ये 74,000 वीज़े सिर्फ इसी इलाके के लिए दिए जाते थे कि जनाब आप यहाँ पर आएँ और दिल खुल कर काम करें। अब यहाँ पर जॉब की तादाद, यहाँ पर काम की तादाद, यहाँ पर लोगों की किल्लत की तादाद को देख के अब उन्होंने ये तादाद को तकरीबन दुगना कर दिया। 2024 और 2025 के लिए इस इलाके के लिए जो वीज़ा जारी किया जाएगा उसकी तादाद 74,000 से बढ़ा के 1,30,000 के करीब कर दी गई। काम क्या करना है जनाब आपने? काम ये करना है कि जनाब यहाँ पर 4 महीने के लिए मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, रेस लगी हुई होती है, क्योंकि 4 महीने बाकी यहाँ पर सर्दी का मौसम होता है। बेशता मकामात पर यहाँ पर तकरीबन 0 डिग्री टेम्परेचर होता है, यानी आप सोच ली कि हर वक्त सर्दी होती है। और कुछ जो महीने होते हैं, तकरीबन 2 या 3 महीने ऐसे होते हैं जहाँ पर सूरज नहीं निकलता यहाँ पर, और इसको पोलर नाइट कहा जाता है कि सिर्फ रात होती है, दिन का पता ही नहीं चलता, सूरज नहीं निकल रहा, रोशनी नहीं हो रही। इसलिए यहाँ पर हर कोई काम नहीं करना चाहता। यहाँ पर मॉल्स नहीं है, यहाँ पर रेस्टोरेंट्स नहीं है, इसलिए कोई यहाँ पर रहने को तरजीह नहीं देता है। लेकिन चूँकि यहाँ पर मछलियों की सनत है, अब होता ही है कि 4 महीने के लिए जब समंदर खुलता है हर कोई वहाँ पर जो कंपनियाँ हैं वो मछलियाँ पकड़ती हैं, मछलियाँ पकड़ कर लेकर आती हैं। लेकिन मछलियाँ पकड़ने के बाद मछलियाँ पकड़ने का काम ख़त्म थोड़ी होता है, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग है, उसकी पैकेजिंग है, उसकी फ़रोख्त है, और इन तीनों चीज़ों के लिए उनको
مین پاور کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہاں سے پھر میکسیکو ہو گئے، پیرو ہو گئے، دیگر علاقے کے لوگ ہو گئے جو یہاں پر آتے ہیں۔ ایک میکسیکن خاتون ہے جو کہ یہ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے 4 مہینے میں یہاں پر $27,000 کمائے۔ یہاں پر 1 گھنٹے کے لیے جو ویج ملتا ہے، یعنی 1 گھنٹے کی جو تنخواہ ملتی ہے وہ $18 ہوتی ہے، لیکن اگر آپ 8 گھنٹے سے بڑھا کے 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، 16 گھنٹے کام کرنے کو رضامند ہو جائیں گے تو یہ 1 گھنٹے کی جو سیلری یا ویج ہوگا یہ $18 سے بڑھا کے $27 تک کر دیا جائے۔ سوچئے بھائی، راتوں رات آپ مالا مال ہو جائیں۔ لیکن یہ تو ساری اچھی باتیں ہوئی، اب آتے ہیں برائی کی طرف کہ یہاں پر مسائل کیا ہیں، یہاں پر مشکلات کیا ہیں، یہاں پر چیزیں کیا ہیں۔ معاملہ یہ کہ جناب یہاں پر کوئی رہنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ یہاں پر ٹیمپریچر اتنا خطرناک ہوتا ہے، اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ میرے یا آپ جیسے لوگ یہاں پر اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہاں پر 4 مہینے کے لیے صرف سارے معاملات تھوڑے بہتر ہوتے ہیں، اس لیے لوگ یہاں پر 4 مہینے کے لیے جاب کرتے ہیں، لیکن یہاں پر جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ میک شور کرتی ہیں کہ آپ ان کے ساتھ سالہ سال یہاں پر کام کریں، اور اس کے لیے وہ آپ کے جتنے اخراجات اس شہر کے اندر ہوتے ہیں وہ اپنی جیب سے ادا کرو، صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں سے چھوڑ کے نہ جائیں۔ آپ سوچئے تقریباً 250 لوگوں کے لیے اگر درخواست دی جائے گی کہ ہمیں 250 لوگوں کی ضرورت ہے تو 20 سے 25 اپلیکیشنز آئیں گے۔ اس لیے اب ان کا دار و مدار سارا باہر کے لوگوں پر ہو گیا کہ باہر کے لوگ یہاں پر آئیں۔ اب ہوتا ہی ہے کہ نہ یہاں پر زیادہ سکولز ہیں، نہ یہاں پر کوئی انٹرٹینمنٹ کی جگہ ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جناب لوگ اپنی فیملیز کو دوسرے اسٹیٹس میں آباد کر کے یہاں پر آ جاتے ہیں اور یہاں پر آ کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اسی لیے جو کمپنیز ہوتی ہیں یہاں پر یہ راؤنڈ ٹرپ آپ کو پرووائڈ کرتی ہیں، آنا بھی پرووائڈ، جانا بھی، آپ کے تمام اخراجات یہ برداشت کرتی ہیں، کیونکہ اگر یہ مین پاور ہٹ گئی نا، جو بیرون ملک سے لوگ آ کے یہاں پر پیکیجنگ کے لیے، پروسیسنگ کے لیے، فروخت کے لیے کام کر رہے ہیں، تمام چیزیں اگر ہٹ گئی نا تو ان کی جتنی مچھلیاں ہوں گی نا یہ سب چڑھ جائیں گی، سب کی سب، کیونکہ مچھلیاں پکڑنے کا کام تھوڑی ہوتا، صرف پکڑ کے لے کر آ گئے، اب اس کے بعد اس کی پروسیسنگ ہے، اس کی پیکیجنگ ہے، اس کو فروخت کرنا ہے، اور اس کے لیے ان کو مین پاور کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کوئی وہاں پر عام انسان کام کرنا نہیں چاہتا ہے، امریکنز یہ کام کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ کو پتا ہوگا کہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ جب صدر بنے ہیں، منتخب ہو گئے ہیں، 20 جنوری کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے، ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ غیر ملکی تارکین وطن، اللیگل امیگرینٹس۔ لیکن آپ کو پتہ ہے یہ اللیگل امیگرینٹس امریکہ کی معیشت پر بوجھ بننے کے بجائے ان کی سب سے بڑی طاقت بن گئے، کیونکہ اس طرح کے 1,500 کام ہیں جو کہ میں اور آپ جیسے لوگ نہیں کر سکتے، امریکنز نہیں کر سکتے، وائٹ کالر جاب والے نہیں کر سکتے، وہ اسی طرح کے تارکین وطن کرتے ہیں۔ اس لیے تارکین وطن کو اپنے ممالک میں بھیجنے کے بجائے وہ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اگر یہاں پر مین پاور کی ضرورت ہے تو یہاں پر بھیج دیجیے۔ سوچئے 4 مہینے میں $27,000 ایکولنٹ ٹو پاکستانی 75 لاکھ روپے، کون سی جاب دیتی ہے بھائی؟ پھر رہائش فری، کھانا فری، ہر چیز فری، لیکن یہاں پر جو آپ کو رہائش دی جاتی ہے نا وہ ایک شپنگ کنٹینر ہوتا ہے نا، جو آپ نے شپ پہ کنٹینر دیکھا، اس میں چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوتے ہیں، ایک کمرے میں 4 لوگوں کو رہنا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی آپ سے وہ 16 گھنٹے کام کرنے پر آپ کو مجبور کرتے ہیں۔ تو جہاں اچھائیاں ہیں وہاں پر یہ برائیاں بھی ہیں، وہاں پر یہ مشکلات بھی ہیں۔ لیکن اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ سب کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں، تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔